नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज इतवार है और मई की 12 तारीख। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बशीर खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खुंजराब पोस्ट। हमारे आज के तजिए में जो मौज़ूआत शामिल हैं उनमें पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक जंग होते होते सीज़ फायर हुआ। इस मुख्तसर 4 दिन की एक्सरसाइज में बगैर कोई बड़ी जंग लड़े कुछ क़ुव्वतें हार गईं और कुछ क़ुव्वतें जीत गईं। कौन जीता कौन हारा और उसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, इसका तजिया लेके आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि खुंजराब पोस्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में हमारी रहनुमाई फरमाना ना भूलिए। एक तूफ़ान आया और कदरे अफ़ियत से गुजर गया। पाकिस्तान और भारत जैसी एटमी ताकतें जंग के दहाने से लौट आईं। सीज़ फायर हुआ, कैसे हुआ और किन शराइत पे हुआ, इसकी अंदरूनी कहानी कुछ यूँ है। बाहर की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी, जो दर हकीकत भारतीय इंतहा पसंद तंजीम राष्ट्रीय सेवक संघ का दिखावे वाला चेहरा है, उसे आने वाले चंद माह में हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी रियासत बिहार में इंतखाबात का सामना है। उन इंतखाबात को जीतने के लिए बीजेपी को एक नए सिरे से भारत में मजहबी जुनूनियत की एक फ़ज़ा कायम करनी थी। एक ऐसी फ़ज़ा जिसमें अक़लियतों के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रतों का एक तूफ़ान उमड़ आए और फिर लोग बीजेपी को साबिक़ा रिवायत के मुताबिक वोट करें। भारत ने पहलगाम का खुद साख्ता ड्रामा रचाया, बग़ैर सबूत के पाकिस्तान को मुजरिम ठहराया, सिंध तास माहिदा मुअत्तल किया गया और फ़िक्ते शुदा मंसूबे के तहत पाकिस्तान पर हमला किया गया। इस दौरान हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी खलफशार से फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश की। आलमी ताकतों ने भारत को या तो फ्री हैंड दे दिया या फिर खामोश सरपरस्ती की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हों, नायब सदर मार्टिन रूबियो हों या मगरिब का कोई और लीडर, उन सब ने हिंदुस्तान के पाकिस्तान पर हमले पर कुली तौर पे खामोशी या लाताल्लुकी का इजहार किया। उसकी एक वजह तो ये थी कि भारत अददी एतबार से और दिफाई एतबार से पाकिस्तान से बड़ा मुल्क समझा जाता था और है भी। भारतीय बरतरी का इब्तदाई तासुर बड़ा मुस्तहकम था। उसकी तकनीकी बरतरी की बुनियाद पे दुनिया ये समझ रही थी कि भारत के लिए पाकिस्तान तरनवाला साबित होगा। भारत के एटमी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की बरतरी, जदीद यूरोपीय और रूसी असला, अददी अक्सरियत और माशी बड़ी ताकत, ये वो एलिमेंट्स थे जिसकी बुनियाद पे हिंदुस्तान और उसके इत्तेहादियों को ये गुमान था कि हिंदुस्तान जो चाहेगा और जैसे चाहेगा पाकिस्तान से बनवा लेगा। यूँ हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया और 3 दिन तक मुसलसल पाकिस्तान पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश की। जुमरात को पाकिस्तान की दिफाई व कुलीदी तनसीबात पर हमले शुरू कर दिए, जिसमें नूर खान एयरबेस इस्लामाबाद भी शामिल है। जब नौबत यहाँ तक पहुँची तो मरता क्या न करता पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए जब कार्रवाई करनी पड़ी। भारत के बारे में हमारी एक सोची समझी राय है कि भारत ताकत की ज़बान समझता है। जंग घर में दाखिल हो तो भारतीयों को समझ में आती है, उससे पहले वो नहीं समझते। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया की मौसर और शानदार हिकमत अमली ने भारत के हमलों को नाकाम किया और उसे पसपाई पर मजबूर कर दिया। चीनी साख्ता J-10C तैयारों और PL-15 मिसाइलों का पाकिस्तान ने भरपूर इस्तेमाल किया। जदीद चीनी टेक्नोलॉजी की मदद से जदीद रूसी S-400 दिफाई निज़ाम की बैटरीज़ को जाम करके हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ इसकी इंस्टॉलेशन थी उन्हें नॉन फंक्शनल कर दिया। ब्यास में मौजूद रामोस मिसाइलों के डिपो को तबाह कर दिया। गुजरात, पुलवामा और ओडी सेक्टर समेत 26 मकामात पर दिफाई अहदाफ को निशाना बनाया। मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने मल्टीपल लेवल्स पर हमले किए। यूरोपीय ममालिक और बाद दूसरी बैरूनी जर्नल्स में ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने चीनी साख्ता जदीद हथियार और तुर्क अस्करी मामलत से फ़ायदा उठाया। फ्रांसीसी अखबार की सहाफ़ी सोफ़ी लॉन्ड्री पाकिस्तान की कामयाबी की वजह पायलटों की आला तरबियत और जंगी तजुर्बे को करार देती हैं। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंगें पाकिस्तानी पायलटों की तरबियत का हिस्सा हैं बकुल उनके। बैनुल-अक़वामी जरीरे द नेशनल इंटरेस्ट समेत दुनिया भर में पाकिस्तानी एयरफोर्स की तारीफ़ के पुल बांधे गए।
مغربی ذرائع ابلاغ میں 5 بھارتی طیاروں کے گرائے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ان ذرائع کے مطابق فرانسیسی رافیل طیارے کو چینی طیارہ J-10C نے مار گرایا۔ پاکستان ایئر فورس کے شاندار کارنامے، فتح میزائل سمیت بہترین ٹیکنالوجی کا مؤثر استعمال، جنگوں کی عادی قوم پاکستانی قوم پچھلے کئی برس سے ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگوں میں ہے۔ جنگوں کی عادی قوم اسرائیلی ساخت کے بھارتی ڈرونز پر جوتوں کی بارشیں برساتی رہی، سائیکل پر نمائشی کھلونے کی طرح لے کے پھرتی رہی۔ پاکستان ایئر فورس کا یہ کمال ہے کہ اس نے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں پر ہمیشہ اپنی توجہ مرکوز رکھی ہے۔ پیشہ ورانہ ادارے جب اپنے اصل کام پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں تو قوم ان سے نفرت نہیں، ان کی پوجا کرتی ہے۔ PAF کے پائلٹوں کی بے مثال کارکردگی، پاکستانی قوم کی حب الوطنی، بلند مورال، PTI کا مثبت کردار اور افواج پاکستان کی بے مثال قربانیاں کامیابی کی نوید بنی۔ PTI کی سوشل میڈیا ٹیم کے حوالے سے یہاں یہ بات اہم ہے کہ ہندوستان نے یہ جو سوچا تھا کہ پاکستان میں ایک سیاسی انتشار ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اسے PTI کی قیادت کی وسیع نظری اور PTI کی میڈیا ٹیم کی حب الوطنی نے ناکام بنا دیا۔ PTI کی سوشل میڈیا ٹیم کا ذمہ دارانہ اور قابل فخر کردار قابل تحسین ہے۔ روسی ساخت کا بھارتی دفاعی نظام S-400 دفاعی دنیا کا بہترین دفاعی نظام سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں 40 ٹارگٹس کو ہدف بنا سکتا ہے۔ فرانسیسی رافیل اور روسی Fu-30 4th جنریشن طیارے اچھے طیارے تھے، لیکن بھارتی پائلٹوں کی ناقص کارکردگی، ناقص تربیت اور فلائٹ سیمولیٹرز کی قلت اس ناکامی کی بڑی وجہ بنی۔ اس کے ساتھ ساتھ S-400 کی ناکامی، رافیل کی تباہی اور براموس میزائلز کے ڈپو کی تباہی نے بھارت کو سیز فائر پر مجبور کر دیا۔ پاکستان ایئر فورس کی کامیابیوں کے بعد دنیا جاگی۔ امریکہ، سعودیہ سمیت دنیا کے بھارت میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہے۔ CNN کے امریکی صحافی رابرٹسن کے بقول بھارت نے امریکہ سے سیز فائر کروانے کی باقاعدہ درخواست کی۔ سندھ طاس کی معطلی رہی ایک طرف، اب بھارتی قیادت کو کشمیر پر بات کرنی ہوگی۔ کشمیر آج فلش پوائنٹ بن چکا ہے۔ 75 سال تک کشمیری قربانیاں دیتے رہے ہیں، گھاس کی طرح روندے جاتے رہے ہیں، کیونکہ کنٹرول لائن پہ حملوں پہ بھی کوئی جرم نہیں سمجھ رہا، عالمی سطح پہ اسے کوئی انسانی مسئلہ نہیں سمجھ رہا، اس لیے اکثر اس کی خلاف ورزیاں ہوتی رہتی ہیں اور کشمیری مشق سکن بنتے رہتے ہیں۔ لیکن آج کشمیر ایک بار پھر فلش پوائنٹ بن گیا ہے۔ پاکستانی سیاسی اور حکومتی قیادت میں قائدانہ صلاحیتوں کا فقدان واضح طور پہ نظر آیا۔ عالمی سطح پہ جس طرح کا پروپیگنڈا ہندوستان نے کیا، اس کے مقابلے میں ہماری حکومتیں چاپلوسی کا ایک خاص مزاج لے کے نظر آئیں۔ حکمران اتحاد کی 2 بڑی پارٹیاں ہیں، ان کی لیڈرشپ تو ستو پی کے سو گئی تھی۔ ہندوستان کے خلاف ان کے کوئی بیانات، ان کی طرف سے کوئی مزاحمت کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ تو افواج پاکستان، خاص طور پہ پاکستان ایئر فورس کا کردار تھا جس نے اس کو کا سر فخر سے بلند کیا۔ حکومت کے ذمہ داران سوتے رہے، انہوں نے اس بات کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ وہ اس قوم کو اس طرح متحد کرے جس طرح مودی نے ہندوستان میں متحد کیا ہے۔ یہاں تو مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمات بنوانا مبینہ طور پہ اور ان کے خلاف فیصلے دینے والی عدالتوں تک کو بھی مشق ستم بنانا ان کا ہدف رہا ہے۔ اس لیے انہوں نے اس بات پہ کوئی توجہ نہیں دی، لیکن آفرین ہے اس اپوزیشن کو۔ میں خاص طور پہ تحریک انصاف کی بات کروں گا، جس کی قیادت نے ذاتی انا کا مسئلہ نہیں بنایا۔ سینکڑوں ہزاروں مقدمات کے باوجود، اپنے ہزاروں کارکنوں کی جیلوں میں ہونے کے باوجود، قومی وحدت اور قومی غیرت اور قومی حمیت کے لیے غیر مشروط طور پہ حمایت کیا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی بقا اور سلامتی کو دوام نصیب ہوا۔ پاکستان ابلاغیاتی محاذ پر انتہائی کمزور نظر آیا۔ ہندوستان کی متحرک ابلاغیاتی مہم کے مقابلے میں خواجہ آصف اور اسحاق ڈار جیسے ابلاغیات سے نابلد لوگوں کو بٹھا کر ہمیں جس ندامت کا سامنا کرنا پڑا، اس موقع پر شاہ محمود قریشی، حنا ربانی، شیری مزاری، شمشاد احمد خان جیسے لوگ بہت یاد آئے۔ ذاتی طور پہ میں نے ان لوگوں کی بڑی کمی محسوس کی۔ یقیناً یہ کمی پوری قوم نے محسوس کی ہوگی۔ پاکستانی قوم کو جینوین قیادت اور ڈائریکشن کی کمی کا واضح احساس رہا، اور اس ملک
के 70% से ज़्यादा लोग इस अमर की ख्वाहिश करने लगे कि काश इस मौके पे इमरान खान जैसा कोई लीडर इस कौम की क़यादत कर रहा होता तो शायद दुनिया की सोच में एक इनकलाबी तब्दीली आती और दुनिया जिस तरह हिंदुस्तान की पुष्ट पे खड़ी नज़र आई वैसा कभी ना होता। यहाँ पर यह सवाल उठता है कि इस जंग में किसको क्या मिला। चीन ने 3 बड़ी कामयाबियाँ समेटी। असलहे की मार्केट में चाइना का असलहा जो अब तक तजुर्बे की भट्टी से नहीं गुजरा था उसकी टेस्टिंग हो गई और ब्रह्मोस मिसाइल और राफेल तैयारे जैसे तैयारों की तबाही के बाद यूरोप और अमेरिका के असलहे पे चीन के असलहे की और उनकी टेक्नोलॉजी पे चीन की टेक्नोलॉजी की वाज़ेह बरतरी सामने आई है। और फिर पाकिस्तान जो डामाडोल रहता है क्योंकि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के पास लूट मार का माल पड़ा हुआ है, अगर वो ज़ब्त हो गया तो जिन्होंने ज़िंदगी भर और नस्ल दर नस्ल अयाशी के लिए यहाँ से लूट के माल वहाँ जमा किया है उनके मुस्तकबिल ख़तरे। और अगर चाइना से दुश्मनी मोल लेते हैं तो अपनी बका ख़तरे में थी। इस न पाए मानदन न जाए रफ्तन, पाकिस्तान ना इधर का था ना उधर का। ऐसे में चाइना ने अपनी लाजवाल दोस्ती का एक बार फिर हमें एहसास दिलाया। उसके साथ साथ दुनिया में वो ममालिक और वो कौमें जो चीन के साथ दोस्ती बढ़ाना चाह रही हैं उनके हौसलों में इजाफ़ा हुआ। इस जंग में भारत के साथ साथ अमेरिका, यूरोप और इसराइल हार गए, उनके अहदाफ पूरे नहीं हो सके और पाकिस्तान को एक बका मिल गई, एक नया अज़म मिला, एक नया हौसला मिला। दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क को हकीकी क़यादत नसीब फरमाए। इख्तियार और इक़्तिदार के मालिकों को अल्लाह ताला समझ नसीब फरमाए। ये मुल्क पूरी कौम का है, ये मुल्क किसी ताकतवर ग्रोह का नहीं है, ये मुल्क किसी कब्ज़ा ग्रुप का नहीं है, ये मुल्क चोरों और डाकुओं के किसी ऐसे टोले का नहीं है जिसे फार्म 45 की बुनियाद पर कौम पर मुसलत किया जाए। नाज़रीन, इसके साथ आज के इस प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगले प्रोग्राम में किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अब्दुल बशीर खान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।